الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kasih aplaus yang meriah buat grup Banjari Syifaul Qulub dari Rombok Kerajaan. Untuk penampilan selanjutnya yaitu grup Banjari Asobah beralamatkan Krengi Kalisangit, Kecamatan Rembang.